isil kudisi and that say in some way fin yankopon chen na mo nyame amfa obofo Gabriel so okay e ba commission so direct and a friend hadith al qudus we have different between hadith al qudus and then the whole Quran ni nyina fi nyame chen hadith al qudus ni dini no honam say o say ya haditha e finim no doubt fi nyame chen direct e ba commission so like vision commission so repet na sam naba and ye wo Holy Quran and then nyame the fa angel Gabriel so okay hadith al qudusi yen kan fa nya sala sane ye kan Quran ni mun sam de sala and yen kan fa nya sala but nyame asam okay kokobo a wotumfo nyankopon edema ne tidiefo yen a ye som nyame yen a ye som nyame e wo ne korokwan so no wotumfo nyankopon say yabna adam asini akthir min azad osema wo papa enoso ma wo papa enoso ye ka se azada na che se obi a wo tu kwan a ade a e supporto e wo akontom e ne friend zad osema mane noso pa enro mi tu kwan emra me kono manfa transportation pepepe okofa se ahani suhum eye 3 cedi ada eye 30 Ghana na me kofa 30 Ghana e bia na ka na kwakwase okwanso se ka no kwase okwanso a driver fo bebi obeka so okay obeyi 20 Ghana film na aka 10 cedi e bia na ka na mefa na konso no ka no so meso beka so onji 10 cedi obeji 15 Ghana me ya ne den na me kompon so a ese mi fa bibi kakra nti emra wonya wo sika transportation pepepe na esa wo pe sika kakra so eka ho ene friend zad okay na owu echi nso akontuo no ohompo de say enim ho suhumpo de wateda obi onko ho kro obebisa emra obi fi Libya eko Europe obewura Italy yetime ka kira wo say kita sei na wudu ha connection man kro be ka bibi a kira wo na adakam nemu he wane ka kira wo etina eya na obi timi ka say yenya nyamsomo a isnin ennei ne ato ye nua be mai enti so obi ka kira wo kra say e wo so som nyame enti eya ye kwa esie a malafo tibi ka nyamsem enyina ye ka ba se ma dwen say nyamsem ka wo esie ya no me nka ne bebre ye gina esie ya ye sie nipa na ese ye nka nyamsem ben biom na me nka kira wo ese owuo na aba no minim se watemase a me kokasa munka de wona kiru abofo beba o ma bebisawo marabuka no watida enu no yatia wankasa hwe nipa na abranti weja na yere ne ba ayede ne ko ene da obeda first eya na dakam na abo 6:30 light baby aso no no ne light no we ya donu enua ya danfo ye bibiara by ya tam ne ko by force wo ja no krampo enyeye te say tam no by force ne de ne ko ene nyanyam sam ma dan na nipa say yen jai book na e guide yen a nipa behu ne last nipa ni behu bebi a okọ no o say yen nyai ni yen betie yen fa ya adwen ni be isnain to tu fo nyankopon sa akthar min azad fa inna at-tariqa wa'run ti wede no fa inna at-tariqa wa'run os ekwani ya rough ekwani nye poto sunkwa Allahu akbar o wa sama otufo nyame kanwa o ya hadith al-qudus eno si wasafaru ba'idun kwani wa the one fa ade e be support akontu mu a enye hwe wo mo fa Libya desert so ebi kura se sa na meti se ye no krompo so ebi ni mitimi nom jonso la ilaha illa suru timisa woni wadanfo kwa wutimi nse owu wutimi nje no bebrewu e wa kwan so la ilaha illa last time ya na me video emrantia ne nkatesi a wo mu fi Libya eko Europe ena boat no esenkiye na afei na abrofo no be yi nipa no wo so isnei na akola ketwa ba we bi kita ne ba ketwa akola ni su eso koye den wan konso enyeye
Ye nyina onipa no wahu say obi afaso ewu but what so wo beko ana me bo la ilaha de bia me ka say ewiase awoba ewiase ne ba ye ba kope owo ne ba no nso e no ba to ne ba na twene e no wasoma ye nse ye nkwa yere ye ko he ne ba okofa no wen ene ebinim nam Equatorial Guinea enye bibia wo ewiase ne ba ba ko no e na wo yere om ko hwe no Libya fo hwe no Kuwait fo hwe no ye nso ye wo hwe no watom we jane yere ne ma obi timi sifie amono ne fo obi sifie wo atimota onde mu da la ilaha illallah ya obi frem wa America osmala uhu dan ya yedamu a malam uhu dan ye bi dam e wa amono ne a dan kitikiti o yes ya osmala mendama me hu ntome eduane a medis de bia se fridge mu o da alarm da so ontimi ntena se home obadi fie nso o Ghana nso o nche 3 weeks 1 month na de na wiase ne malam eden bi o dwen ho na wo se wow te say no ne me pe na me de ma hwan na betinem na hwan na bedem hwan asamo enti wan nyanya medwuma ende sebe wesisi wo ho wa ha wo body no wa ha dwen na nyankopon de ma wan som nyame a wo ye sisifo la ilaha illallah وتنفون ينكبون سان كبير وزودوا للقيام بين يدي الله وسينصروا ادا يبجنا نيامي نيم وصفا ان الخالق حكيم وتنفون ينكبون twedi ampon nyame na yebegina nanim no oye wise god otimfa bibi mbiti nyame na ne nyame aye bibia nso ode korana ato embutusuo no so sane safata no nyame nya mistake yo waswa ahsinu safina wasi botu no obi ansiesie no yankope sedando abi nembubomu ye wa ahsinu safina wasi yansiesie botu no because ebetwa nsuo fa innal ba'ra amiqu wasi nsuo ne mu do wosenke a obi antimi yiw wa khaffifil himla osiyema ya bag no yema ne ya light men fani ya bibiri for polythene bag ebe kura men fa hwe wa khaffifil himla efrisa adentina otumfo nyankopon se yema ya niama ne ya light fa inna sirata daqiqu os ekwani ya toro tofema mala oko baka esa rough yo wa akhlisil amal wasini ya uye bia no yesa nyankoponti te waduma ho te wo salla ho te wo sadaka ho te nyamesama ameka na mente ho bi biara mente ho na mete ho a fa inna naqida basiru nyankopon ohwe bibia antati akroto fo monim bibia te wan te ho na efika kra komu a nyamenim wa akhir nawmak osi twen wonna no wa openda bebiri osi menda bebiri osi nano teso wa akhir nawmak tenano so ila alqabri osi koda e wa hinfa adakamnam no hompo bela to mo mun sora hemra tinya salla as-salatu khairu minan nawmi na odaho ade na woda ewiase wa hu obi o ye bank manager wo ye obi wo ye djuma bank o koya na obi oye djuma banko no okitakate okoda de okoda hoye na oye djuma yo wasite wonna no so ewo esiye wa farahaka ila almizani wasi wode no eni je obi timi seria na watofem wasi mansiri bebre mema wani nje eni je ne teso ja eni je no ma wani nje eda yebe we wo niama yebe we de betu skills papa no bonne ebe ka so papa adoso asen bonne sa da ne ye nije ntu we nija teso kakra na eni je da no wo Allahu akbar wa shahawataka ila aljanna shawa ye ni awpe
desire just o pese me pe oba sei Coca-Cola shape me pe oba oso oba obolo say aya ne a wo pe no o se teso ahade wunya kora e be san jaw when answer jaw nso one day we do be we jaw ana kora be we jaw no e obi dia he de bia me ka say wo tantie me word na me ka bia ye kita bia hwe so ma me mira me ne wona ye den ono so me ye den bia ye hwe so ma me eno obi timi si dan e wo baby na o se me pe obi akwa hwe so ama me enyam semo enya ne na hwe so ma me o body no bia obi ahwe de yoko de sabo subhanallah enya wo dia na me hu ya mabo ami isnain emirinti o se walazzataka ila alhuril ini subhana yamdan walazzataka walazza aya wakono de ene wo feelings ene wo se jai na ema na da mpa no so twen wo no heaven man no mo twen na obete de la akbar yo wa kulli akullaka nyankopon se brame nchen na me so me ba wo nchen yeni a me pe na wo yema me a me so me ye ne o pe ama teni Allah kan wa kulli akullaka yo otumfo nyankopon se wataqarrab ilayya bisti'anati fi dunya otumfo nyankopon se hwe wataqarrab ilayya bistihanati min ad-dunya o se be me na mo eden ye de bebe nyame nyankopon se bu wiase se wiase nya hwe e na wo de bebe me na obi a wafa wiase se wiase ye japade wiase ye bibi no ontimi be me ayasam men fe wiase because wiase be di hwambo wiase be gu enim ase wiase be yi wa bo ana meboa ene ye nua brante oda ho sesi yi ene so o si bibia ene so ye bibia na ende team ala ojato yo esnai hwene otufo nyankopon ka ene o si wa hubil abrari o se fa ho batani papa ho na wo no won nante do inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin nyankopon so ono papa yafo onsan wodwuma wo ya papa nyankopon so obema akatua pa na ne amede betwato kura komshani muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi sahibu daini magululun fi qabri oso bi odeka ade amisuru no mendeka komshani mereso obi wu ne yebe bompa ya mana komishani bisasa hali alayhi daynun odeka omo se anya komishani se munya sallama no mintimi nya sallama obi odeka aye do be wura deka menam enyenda yen obi wu ne ekosiere yen bisawo ye bisa kura en fa ye ho sahibu dayni maglulun fi qabrihi oso obi odeka bi achechere no ye hye ni che ne nsane ne kon ne dia bata ne ko ho sei ekana ode no la ilaha illallah wasi la yakufuhu illa qadahu dainihi ahoma na entete chase no entimi nyimfi ni jesi yetua karama no obi ode kan no na obi ode sala kanso e obi ode dwabambo hon kanso e obi ode ka waya abortion so e nyizo Allahu yamabo amin ejide fo nsam no doso de isnen Allahu yamabo amin yenua brantie